untuk saya tulis tangan ataupun PowerPoint macam tadi tu? Which one would be better? Saya tulis tangan from scratch ataupun PowerPoint? Saya rasa kalau macam PowerPoint macam laju sangat. So, tak apalah, kita campur-campur. Right, okay, so now dah already started recording. So let's have a look at the checkpoint 2.1 punya discussion untuk jawapan dia lah. Okay, okay, so untuk soalan 1, an element Y with a nuclear number 65. So dia bagi tahu nuclear number simbol dia adalah A. A dia bagi tahu 65. Okay. Lepas tu dia bagi tahu number of neutron N sama dengan 35. Okay. Ion form. Okay, so ion has 28 electrons. So write isotope notation. Untuk pertama A adalah atom Y. So kita tahu, first of all, kita tengok number of proton dulu. P sama dengan A tolak N. A adalah nuclear number, N adalah neutron number. So 65 tolak 35 sama dengan 30. Jadi di sini kita tahu, okay, proton number dia 30. So kita tahu Y di atas dia 65, bawah dia 30. Kemudian dia bagi tahu ion dia ada 28 elektron. Jadi kita nak tengok charge dekat tepi ni apa. Okay, so charge dia sama dengan proton number 30 darab dengan positif 1 sebab setiap satu proton charge dia positif 1. Okay, setiap satu proton charge dia positif 1. Okay, jadi tambahkan dengan charge elektron dia. Elektron ada 28, setiap satu negatif 1, kita akan dapat positif 2. Maka dia adalah 2 plus. Bukan plus 2 tau. Mesti tulis 2 plus. Okay. So saya rasa kat sekolah pun cikgu kamu dah sentuh dah. So this is the isotope notation untuk ion, untuk ion Y. Dia minta atom Y dengan ion Y kan. So this will be answer for B lah. Saya silap lah tengok je. Untuk yang A tu, kalau atom Y, kita tahu dia tak ada charge lah. So dia akan 65, 30 sahaja, like that. Itu sahaja. Ini untuk A, ini untuk B. Kemudian, soalan 2. Before that, charge part. Okay. Can I repeat? Okay. Yang ini, this one, yang kira charge ni, okay, kalau kita nak kira charge, okay, the way we calculate the charge, okay, charge atom tu, kita tahu setiap satu subatomic particle dia ada charge. So kita tengok proton number tambah dengan electron number. Tapi setiap satu tu kita akan darabkan dengan dia punya charge lah. Sebab dalam ion Y ini, kita tahu dia punya proton ada 30. It has 30 proton from here, from this calculation here. So 30 proton. And each of the proton has positive 1 charge. So the total charge in the nucleus is 30 times by positive 1. And then the atom has 28 electrons. Each of the electron has a charge of negative 1. And you add them up to get the total charge. So 30 times positive 1 is positive 30 plus negative 28. Which is equals to 30 minus 28 lah. So you will get positive 2 charge. Therefore you write it down as 2 plus here. Okay, that's how you write it down. Jelas? Jelas, Caesar? Jelas. Okay. Alright. Okay, so now let's proceed to question 2. Okay, question 2. An element Z has the nuclear number this is element Z. Z has the nuclear number, known as A, nuclear number of 127. And then it has 74 proton. 74 neutron in the nucleus.
And then the ions derived from this element has 54 ion with 54 electrons. Write the isotope notation of atom Z. So A kita nak tahu atom Z. So first of all, we have to find the proton number. P equals to A minus N, 127 minus 74. So 127 minus 74 is 53. Okay. So atom Z has 127 up here, 53 here. So this would be the atom Z. And then question B pula. Question B, dia minta ion Z. So dia bagi tahu ion Z ada 54. So charge of the ion, kita tahu proton number takkan berubah. So it is 53 proton. Each of them has positive 1. Plus untuk ion dia ada 54. 54 times by negative 1 for the electron. So we get negative 1 charge. Therefore, ion Z has negative up there, 127 here, 53 here. This would be the isotope notation of Z. Jelas? Jelas, sir. Okay. Sir. Let's proceed. Okay, so now let's proceed to question 3. Question 3. Okay, so dia bagi tahu, okay, so this one saya ni lah, saya copy balik table dia. Just okay. So now kita nak tulis dia punya proton number dia. So here, dekat sini di simbol dah lengkap, dia dah bagi tahu dia punya nuclear number 200, proton number 80. So proton is 80. Neutron number atas tolak bawah 120. Now this tiada charge dekat sini. Charge dia 0. So the number of electron, kalau charge kosong, proton dia mesti sama dengan elektron 80. Now, the second part, copper. Proton dia dekat bawah ni 29. Neutron dia 63 minus 29 is 34. 34 kan? 63 minus 29. 34. Okay, now electron dia, again, it doesn't have any charge here. So, the charge dia tak ada. Jadi proton number dengan electron dia sama. 29, charge 0. Now, the next one. Dia bagi tahu neutron dia adalah 66. Dia bagi tahu dia punya proton number adalah 48. Nuclear number tak tulis dekat atas ni. Kamu kena tulis sebab kasi tak lengkap dia punya isotope notation ni. Kita kena isi semua ni. Jadi kita tambahkan 48 plus 66, we will get 114. 114 up there. Kemudian, elektron dia. Dia punya charge positif 2. Bermaksud dia kekurangan 2 elektron. Proton 48, so this is 46. Ataupun kita boleh buat kiraan macam tadi lah. Okay, so charge dia adalah positif 2 bersamaan dengan proton number 48 darab positif 1 tambah dengan X negatif 1. Jadi 2 tolak 48 sama dengan negatif X. X sama dengan negatif X sama dengan negatif 46. X sama dengan 46. Okay. Jadi ini adalah bilangan elektron dia. Charge dia adalah positif 2. Cara kita tulis charge, kalau soalan tanya charge sahaja ataupun oxidation number, kita tulis positif di depan Tapi dekat dia punya isotope notation, positif dekat belakang. Okay, and then the next one is this isotope here. Dia bagi tahu elektron dia 10. Dia bagi tahu ada charge negatif 2. Okay, maksudnya dia terlebih 2 elektron. Kalau ada negatif 2, maksudnya dia terlebih 2 elektron lah. Okay, so 10 elektron ni dia terlebih 2. 10 tolak 2.
kita dapat proton number dia 8. Kita boleh tulis 8 dekat situ. Now, number of neutron, kita boleh dapat 17 tolak 8. Sama dengan 9. So, this will be the reason. And the next one is gallium. Number of neutron is 38. Number of proton is 31. So, dekat atas ni dia punya nuclear number, 31 plus 38 would be 69. So, this would be 69. And then electron dia, dekat sini dia bagi tahu ada positif 3 charge. Kita kena letak 3 positif dekat atas tu. Bermaksudnya kekurangan 3 elektron. So kalau kurang 3 elektron, 31 tolak 3, kita dapat 28. Okay, so itu adalah dia punya answers. Okay, ada tak sesiapa yang dapat semua betul? Ada. Saya. Ada. Okay, very good. Yang kat tangan tu pun, okay. Very good Senang kan? 2.1 is very easy Ada tak yang rasa susah? Ada yang rasa susah tak? 2.1 senang je, kira-kira tambah tolak je ni. Mostly. Okay, so if that's the case, then let's proceed to the next subchapter. Okay, so ni nanti again, saya sentiasa share semua benda yang semua, lesson material. So later I will share it to you. Okay, now, let's proceed to the PowerPoint. Alright. So tadi kita sampai sini. So now let's proceed to the next. Okay, kita masuk 2.2 atomic and molecular masses. Okay, atomic and molecular masses. So in this subchapter kita akan tengok we should be able to define relative atomic mass and relative molecular mass based on carbon-12 scale. Okay, now let's have a look at the relative atomic mass dahulu. Jisim atom relative. Okay. Okay. Now, relative atomic mass is the average. Okay, so saya highlight. Okay, average mass of one atom of an element when compared to 1/12 of the mass of carbon-12. Okay. So ini adalah definition dia. So this will be the definition yang kamu kena hafal. Okay. So relative atomic mass is the average mass of one atom of an element when compared to 1/12 of the mass of one atom of carbon-12. So apa maksudnya ni? Maksudnya jisim atom relatif ni dia adalah perbandingan, okay? Dia tengok berapa kali ganda, okay? Berapa kali ganda sesuatu atom itu bila kita bandingkan dengan jisim carbon-12 yang 1/12 daripada carbon-12. Okay, kita nak tengok macam tu. Now, kenapa 1/12 ni? Sebab, okay, 1 ni merujuk kepada dia punya, it represents the number of proton and neutron lah, because the mass is the same and carbon-12 has 6 proton and 6 neutron. Okay. Right. Now, so by formula, the relative atomic mass, average mass of one atom of an element in any unit. So sometimes it can use AMU. Sometimes it can use gram also. Okay, but because it is mass of one atom, we usually use atomic mass unit AMU. Okay, divide by 1/12 mass of carbon-12. Okay, from this calculation, kamu memang akan dapat mass dia sama je dengan atas, tapi jisim atom relative atomic mass unit, relative atomic mass, it has no unit. Jangan tulis unit. Okay, there will be no unit. So let's have a look at example 2. So example 1 tadi 2.1, so example 2 is in 2.2 lah. Determine the relative atomic mass of an element Y if the ratio of an atomic mass of Y to carbon-12 is 0.45. Okay.
So, untuk this one saya right. So, kita tengok kat dalam ni. Saya tunjuk contoh. Okay. Okay. So, dalam example 2, kita tengok soalan A. A. Determine relative atomic mass of element Y, ratio of atomic mass of Y, okay, to carbon 12 is 0.45. Maksudnya, kalau kita compare Y, mass of Y bagi dengan mass of carbon 12, okay, C12 would be 0.45, which is equals to, kalau kita tukar dalam bentuk pecahan, 0.45, this would be 9 over, so Y to carbon 12 would be 9 over 20. Okay. Bermaksud mass of carbon, mass of atom Y adalah 9 over 20 times by mass of carbon 12. Now, mass of carbon 12 ni, dia punya mass tadi kalau kita dalam nota tu dia adalah 12 AMU. Bermaksud 9/20 darab 12 AMU lah. Unit ini AMU. Jadi bersamaan dengan 5.4. Okay, so it is 5.4. Okay, now ini unit dia adalah AMU. Sebab ini adalah mass, dia bagi tahu relative atomic mass, dia bagi tahu atomic mass. Atomic mass unit dia adalah AMU, bukan relative atomic mass. Now kita nak kira AR dia, relative atomic mass, GC dia 5.4 bahagikan dengan 1/12 darab dengan mass of carbon 12, which is 12 AMU. 5.4 bagi 1/12 darab 12. So ni boleh potong-potong, kita akan dapat 5.4 saja. Dia memang akan sama. Tapi beza dia tiada unit. It does not have any unit. Okay. Right. Kita tengok contoh kedua pula. Contoh kedua. Okay. So contoh kedua, B. Determine the relative atomic mass of an element Z if the ratio of atomic mass of Z to carbon 12 is 1.17. Okay. So dia bagi tahu Z bagi carbon 12 samaan dengan 1.17. Jadi Z bersamaan dengan 1.17 mass of carbon 12, which is 1.17 multiplied by 12 AMU, we should get 14.04 AMU. So this would be the mass of, atomic mass of Z atom. Now kita nak cari relative atomic mass. Okay, we want to find the relative atomic mass. So again, AR is equals to 14.04 divided by 112 multiplied by 12. Again, unit AMU. Sebenarnya kita buat yang kira macam ni sebab kita nak potong unit dia tu. Ada unit kita akan potong. Okay, we want to remove the unit. So we would get 14.04. That would be the answer. Okay. And then kita proceed to the next example. An atom of element X is 19.6 times heavier than one carbon atom. One carbon 12 atom. What is the relative atomic mass of X? So untuk C, X
is 19.6 times heavier. Dia bagi tahu X 19.6 kali ganda lebih berat. Bermaksud X sama dengan 19.6 kali ganda jisim atom 12. Carbon 12, which is 19.6 multiplied by 12 AMU. We should get 19.6 times by 12. We should get 235.2 AMU. Therefore, the relative atomic mass AR is equals to 235.2 divided by 1 over 12 times by 12. We should get 235.2. Okay? Jelas tak? Does anyone have any question? Jelas, sir. Jelas. Okay. Sir, boleh repeat ke yang Yes, C? saya. Repeat C. Yang C, okay. Okay, C, okay, alright. Saya repeat. So, an atom of element X, dia bagi tahu X ni 19.6 kali ganda lebih berat berbanding carbon 12. Bermaksud, mass of X adalah 19.6 darab dengan mass of carbon 12. Jadi 19.6 darab mass of carbon 12. Okay, so 19.6 darab dengan 12. Kita akan dapat jisim atom dia, one atom of X, okay, one atom of X has the mass of 19.6 times by 12, which is 235.2 atomic mass unit, AMU. Because this is mass of one atom. And then we want to find the relative atomic mass. We have to remove the unit. So we use the formula yang dekat dalam nota tadi tu, dalam PowerPoint tu. Mass of one atom, okay, kalau saya letak unit pun boleh. Bawah ni pun ada AMU. Okay, 235.2 divided by 112 times by 12. You should get 235.2. Okay, jelas? Jelas, sir. Thank you. Okay, welcome. Saya save to do this one. Okay, so now let's go back to the top. Right. So, saya nak tunjuk solution dia. This one kamu boleh tulis sendirilah nanti. Okay, now relative molecular mass pula. Tadi kita dah tahu relative atomic mass, so now we look at the relative molecular mass. Relative molecular mass, MR, R ni subscript tau. Dia dekat bawah, bukan sama level, dia rendah sikit. Okay, so MR is the average mass of the molecule when compared to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. Okay, jadi MR ni, dia mass of one molecule in any unit, usually AMU lah, divide by 1/12, sama juga cara dia. Okay. Relative molecular mass juga, selain daripada itu, kita juga boleh kira dia kalau kita ada atomic mass, kalau kita ada relative atomic mass, kita campurkan je semua. So it is a sum of relative atomic mass of all atoms in molecule. Okay. So for example here, example 3, so this one has space, so I can just write it here. Calculate the relative molecular mass of nicotine molecule. Refer to the table of atomic masses for the relative atomic mass of each atom. In an exam, you will be given this table of atomic mass ni. Nanti saya akan bagi after lesson ni. So dia dalam table tu dia bagi tahu dalam bentuk relative atomic mass terus. Jadi mass of carbon sama dengan 12 dalam bentuk AR dia. Okay. Okay, so AR untuk carbon sama dengan 12. Daripada table tu, AR untuk hydrogen adalah 1. AR untuk nitrogen adalah 14. Okay,
So ini adalah setiap satu atom. Jadi kalau kita nak cari relative molecular mass, okay, kita boleh campurkan saja relative atomic mass terus. So MR so M satu. Terus kalau saya buat macam ni jelas tak? Kecil sangat ke ataupun okey je? Okey, sir. Okey, Okey. sir. Sebab susah kalau saya full screen. Okay. So now relative molecular mass MR bersamaan dengan sum of AR. Okay, sebab ni semua dah tak ada unit, so kita boleh campurkan saja. Karbon ada 10. Setiap satu karbon GC dia adalah 12. Tambah dengan hidrogen ada 14. Setiap satu adalah 1. Tambah dengan nitrogen ada 2. Setiap satu adalah 14. So you will get 120 plus, so this is 120 plus 14 plus 28. So 120 plus 14 plus 28, you should get 162. Ini adalah jawapan dia. Okay, kita guna macam ni je sebab these are AR. Kalau dibagi dalam bentuk atomic mass, okay, kita boleh campurkan dulu kemudian tukar, ataupun kita boleh tukar dahulu dalam bentuk AR kemudian campur. So apa maksud itu? Let's have a look. Here. Okay. So dekat sini dia bagi tahu average mass average mass. Jadi ini ada unit ya, sorry. AMU. Okay. So calculate the relative molecular mass of limonene molecule C10H16. Limonene ni yang bagi bau lemon tu tau. Compound yang bagi bau lemon. Okay. Citrus smell such as oranges and lemons. Okay, so what we have to do here is kita ada dua cara. Sama ada kita nak tukar average mass kepada relative atomic mass dahulu, ataupun kita kira average mass of molecule. Okay. Okay, so kita cari mass of limonene bersamaan dengan karbon dia ada 10. 10 darab 12.001 tambah dengan hidrogen. Hidrogen ada 16 darab 1.01. Okay. So we will get the mass of limonene as 10 times by 12.01 plus 16 times by 1.01. We should get the mass of 136.26 AMU. Okay, now kita ada unit ni. Kita nak tukar kepada relative molecular mass. MR, formula dia adalah mass of limonene bahagi dengan 112 times by 12. Okay, 112 times by 12 lah. Jadi dekat sini, mass of limonene adalah 136.26. We divide that by 112 times by 12. Potong-potong. Kita akan dapat 136.26. Tiada unit sudah. Okay. So this is how we calculate. Jadi dia ada dua pilihan di sini. Sama ada kita tukarkan setiap satu mass of average mass of carbon kepada relative atomic mass. Okay, and then we combine them like this. Ataupun we can just calculate the mass of the limonene dulu and then we calculate later. Mana-mana pun boleh. Okay, so nanti kamu tengok balik semula, fahamkan perbezaan cara kira ni. Dekat sini saya campur je terus sebab setiap satu mass yang dia bagi tu, okay, dalam bentuk atomic mass unit.
dalam bentuk relative atomic mass. So we can just tambah saja. In this case, we are given the average mass, average atomic mass in the form of AMU. So we can calculate the mass of limonene dulu by tambah dulu, but the unit is still there. And then we cancel the unit by doing the calculation yang untuk MR itu. Seperti dalam PowerPoint tadi. Okay? Jelas? Any question? Okay, dia ada. Okay. So that's all untuk relative molecular mass. Okay. So now apa nama ni? This would be the part untuk 2.2. So I think we should stop here for today. Untuk chemistry, I don't want to terlampau sebab untuk 2.3 banyak kena hafal. So we stop there for now. Tadi saya ada bagi kamu checkpoint 2.2. So please answer that during this time lah sampai pukul 11 ni. Jawab kejap lagi. Lepas pukul 11 saya akan bagi jawapan terus. You can semak sendiri using your time waktu malam nanti ke. Okay. So that's all for today. Thank you very much for paying your attention. Tak perlu dah, kalau yang belum tanda attendance pagi tadi, before kita stop tu, please jawab attendance saya, please isi. Tarikh tu pastikan tarikh kamu betul tau. Make sure tarikh kamu betul. Sebab semalam ada yang Sir, mute. Boleh. boleh Sir. dengar sekarang? Boleh dengar? Dengar. Okay, sorry. Tadi saya tersilap tekan. Tadi, where was I? Tadi saya terberhenti dekat mana? Attendance, yes. Okay. Yes. Semalam ada saya tengok ada yang salah tarikh. Bulan April, 8 hari bulan 4. So kamu jangan type tarikh tu manually. Kamu tekan yang anak panah dekat tepi tu, tekan dekat kalender, nanti dia akan buka pop-up calendar. Pilih dekat situ. Okay? And then bila at the end tu kamu check balik, kamu pergi dekat dia punya tu, tengok dah recorded ke tidak. Kalau tak recorded, bagi tahu saya ada problem tu. Okay? So that's all for today. Jangan lupa buat checkpoint 2.2 yang saya ada bagi share pagi tadi tu. Okay, and then